chu du pacha do sabido tai pet bishi dangro jalido tai sas lawle bi bishi duk pai jago je sabido iman chu du pacha idia brata iman bimar hoina duk pasai na bishi morom lagi sei chu ek par sabi morom ro viewers kan hi viewers kan so ke jisu krista morom salam chane de ase aji laga video do lop logena bishi monduk laga ekta video ase eduke ase gole moi tia hospital de pongjina ase referent hospital de abunan video clip to age brabi olop sai logina ase aro janina ase edu bacha 14 years laga bacha ekta ase tai pet puligina ki duk palaga ro tala gor manokan idia ide uncle do gole bimar walaga baba ase to takan bra koi la brai muge phone guna uti dagise kininga hobo ekbar modot khuri dibina koi dagise libi abnan bi diki dagise video alag alag idu lagi dibi chiri di video banakan laga takan minute takan laga banabo para na libi finally aji do gole takan bi bishi diri hu jese ide dimabor daigena boigena toido bra tan logode lok pabo karne aro toido pachage saina bishi morom ekta ninga feel kurase idu bra tai class 6 ti puri daga do itia bimar hoi jabra school dibi najaina inga bishi duk pata ninga dagi ase aro 14 years ase idu pacha do gona pacha laga baba do yedi ase aro bokani yedi bogina abunan ge mohal laga duk to open daga bra ingo share kurbo agena ase idu bra takan kiniga duk paise aro ki laga bimar ase aro doctor khan ba kiniga koi ase do sob to gole ide baba bra update kuri dibo idu gone baba do gole busti bra ag bra nagamis bi mohan huni bole nisna babana bhal rabi nakubobi pare holibi morom kuna abunan understanding kuri dibi de koina itu be request kuri ase aro taila mon de do bishi kobole bi mon jabo pare holibi babana nisna nolobo pare de holibi morom kuna taila kota bi ekbar huli dibi kuna itu koi di ase baba abuni rahe pacha do kininga ase abunan kininga duk pai ase aro doctor khan ba kininga koi ase itu babana kuna aste aste viewers khan ide sa manu khan logode koi dibi de acha bishi things dia ase makam posti prai dine hospital tinja charta di puya se ita to apna kan sob moram bala pusa kiba huwa to makam khutam hoise to apni kan moram gurile aro paja to to phola to libe laga kal dia se inga kal dia se gule dar libe de rusi kon pila rusi to sob kiba hoise kon hoise to kiba kuri bole obisho no be koe to korne upai na makambe motop kuri be pusa holibe aro pe holibe tuka prabi oto kuri tum kusi papo etene tani dia acha aro doctor khan bra tai kute lui jabi kusi ekbar koi dibo kawati nile theli de lui jabi koe kiman nisna jabo kusi 2 lakh nisna jabo koise acha to abunan opai na dagi gena abunan busti de jabole bi plan banaisi ngi muri lebi paji lebi busti de kiba bro na upai na busti jabo etene takise ini ka thaki gena kiba kotha pati abuna kan nuga oti sabo etene oti ase acha to pacha do kiman bimar hogena kiman sal aro kiman moina hoje kiman December first para pula se kado to ita ini isna hoje to apnan body kimun lagi ase kiman na kode tinjon take ai first wala na second wala plus wala acha to apni tribe ini chati laga nami koi dibi aro busti laga nami ekbar koi dile bishi bal ya viewers kan gena takan prana bra holibi abunan nimide modot kuribona idu korne busti laga nam kan amar to sik mukcho ase aro ama lakuni village aga ase aro pacha laga nam ekbar koi dibo pasalakan nam to amung tumohan bra baba bra kola kota do kunba bhal bra bujibo pare aro kunba na bujibo pare baba bra ko do takan tinda charda hospital de beraise holibi bimar na durina daga do referent de ahinai bimar dure ase idu bra Guwahati de noile Delhi de lui chabin nga ko ase aro poisa do gole nearly 2 lakhs to lage doctor han bra inga tani ko bra
tahan do bosti de chabole bi plan bi banai dagise ninga laga kwa huni pai ase aro tahan bosti do gole lakuni ininga under Mokokchung district laga ase idura avnan bi bosti manukan ba sai dagili bi morom kuina na rukigina tahan nimidi bi prana de arubi support kuri dibi na koi di ase aro tahan ininga hospital de bera time de 1,50,000 nisna to tahan phelai chusina babana ininga phelai dise ko ase aro dia moi bishi morom bhapna kora dole pacha karne bi bishi morom ase ki do tai ekdam young life ase aro tai la future bishi dangor thakibo holi bi bima pra bandegina school de bi najana duk pai ase aro ide baba bi saile do tai pacha ne bi de sacrifice kurina bosti bra aina aro tai iman bura ho jese idobra kota kan bi clear nai aro itu bode din rati takan bi hospital de boy ase idobra tai bishi bura ho jese aro pacha laga ama bi itia pacha logo bi hospital de boy na ase idobra morom kugina abnan bra narukigina abnan kiman pare nicho laga monde kodal kugina iniga takan laga family ge aro especially pacha nimide modot kuri dile bishi blessing obo kuina ninga akara ke ase aro baba takan bi bosti de boigina tahan dusra kam de kunai ko ase kheti bari kurigina dage laga ase koise to takan bra best try kurise aro kor manu bra bi help to bishi kurise ko ase holibi idwa sob bra bi itabi napara hoi jabra last option ininga charity video bana laga ase to abnan bra bi hodai kile ininga charity video ani dagyo ininga babnan na grow karne aro baba ge saigana bi aro pacha ge saigana bi morom bra abnan ki pare ininga help kuri dile bishi bal lobo aro moi gp number kan bi brother ekta tan government laga he dia ase kile ide ama aro baba ta jin logode gp number aro account na thaka bra kugina apna hitu bi janai dia ase so bishi thanks abnan bra time online video ininga sai dia karne aro hodai moi modot manganisna apnar hodai ninga modot kuri dage itu achi laga din bi ami kan nichor ki pare prayer bra alag alag pra ninga help kuri dibode kona ninga itu laga duk apna ge batai dia ase aro parile aro bi update kore try korbo to aji karne iman bra ruke ase so thank you god bless you aro see you in the next video bye bye jundo hospital bra olai jagena ase dia itu hospital la bahar ase de itu na to conditioner bishi duk paina dikhe ase tangla family na idu bra apnange ni maiki mujun bi bishi duk praina nga bera ase idu bra morom bra mujun laga side prabi apnan morom kuri dibi de mujun ge saigena bi mujun bi ku dibole na pare idu bra rati doli bi time olai digena inga chai ase to mujun bi mula auto raise idu bra aro maiki bra bi ki kobole mon ase pachan ge saigena bimar manu ge saigena olop koi dibi this one ge oi moi bi ekta dida kole mon se to ni mula pacha bra bi yat kuri sai na ta morom ase tangor hoi chabi nohoy takan do itia bimar huli bi ekta itu iniga ase guna mon tangor ko napara la time ekta ase na itu ba morom bra itia ko anishina mujun bi rati huli bi pacha ge yat kurna aise dunishina pacha bi man duk pati gise du ba amnian prathana bra itam yat kuri di mujun bi ko dio parana tahan ge prathna kuri gana aise de guina family members kan so ki bi amnian la prathana request kuri ase so thank you idia pachahan laga opori ninga morom kuri dibi na edu koi dia so thank you god bless you aro ekbar bi bye bye cho